Danas pripremam begovu čorbu. Batak s karabatkom ću skuhat sa korijenastim povrćem. Nakon mrkve i korijena peršuna dodat ću 2 čitave glavice luka. Dodat ću biber u zrnu i so. Ovako ću kuhat sat vremena. Bamju sam potopio u mlaku vodu i držat ću tako 5 minuta kako bi je lakše skinuli. Skinutu bamju sa konca ću ostaviti u vodi sve dok ne dođe moment da je ubacimo u begovu čorbu. Skuhanu piletnu i povrće ću odvojiti, a vodu ću procijeti u drugi kotlić. Skuhan luk nećemo koristiti, ubacit ću ga odmah u cjediljku pa ćemo ga poslije odstraniti. Jedan luk ću sitno isjeckati
malo ga propržiti. Dodat ću malo ulja. Luk ću propržiti par minuta i onda ću dodati malo vode koju smo procijedili i dodati izrezanu mrkvu i korijen peršuna. Vrijeme je da dodam bamnju. Evo ovo će biti prava begova, puna mesa. Dodat ću malo vode. U malo brašna ću dodati vode. Dobro ću umutiti i dodati u čorbu. Nakon što sam dodao razmućeno brašno i vodu, ovako ću kuhati još 2-3 minute i idemo na degustaciju.